Yo, abusuafo ene de nso eye ensem sisi eda. Dwumedi dan dan na ye de bremo. Nsem ben na esi o ye man Ghana ene wiase nyina. Nsem a esi no eno ene ye pese dan de na de bremo ne ahwefo a mo hweye mo soso mo hwebi na mo de madwen kire eba na ebobo hu na nya anopmasibre. Ene de ye man Ghana ha nsem ben na esi. Nsem a esi jasu ya na se pudupuru ya. Nsem a esi ni say your former Blaster captain make kind of former because see a squad e buy no ye nua ye bra Samoja onka ho enne ye papa Kwesi Appiah wanemu ne squad do mbeko AFCON 2019 no na onemu ye no ye nua ye bra Samoja ne dia ma meka ho eno ena ye tisi kroma Ghana for be na nkasa ebise say ah e die ntina Samoja ye ko tournament tisi ni amfa na nka ho ebisu say no ne bra so sia na waye mre sia ye ma enkura na omuso na mo mujamu no so ma mebobo ni bi ni ehu de wo mu eno na pese wa ohwe mo so do adwen kire ba se aso ye papa Kwesi Appiah ye wo yi Samoja every Blaster squad ni mo no woni ne ya adwena na de ne nti na wo se nka Samoja ko bi wentumi anko bi e Blaster akachi wona aso no ye nua Suleiman Tare ene ye nua Kevin Prince Watin ye na enim se football de enne Kevin Prince Watin okona nimpa a Barcelona kura ye team kase e wo wiase etumi asan abrante ma abrante edi ne dwuma ma Barcelona omo se loan de na so eden a obo Barcelona eno ena aye rumor chese enne de ya yenyo Suleiman Tare afra fund afre asre ne se ebe ya nka AFCON 2019 ka on fa nka ho oni ne nua Prince Kevin Boateng on fom nka ho na omunya akonya nkonkosi aka ne be sanse onu hu ne se we be the last tournament ko wetun de abo ne man Ghana no ena no so agent 100 do na eche o madwen se dabi Suleiman Tare ye do ko AFCON ibi enye yi ebi se dabi o se di Suleiman Tare ko sanse Suleiman Tare ni impact any ball all ma wiase no ye de ne ba Ghana betun aboa ama AFCON Ghana tumi ayede akonenim Prince Watin so ina enim se nam dika kan no obo Barcelona ye team kase onya bi bo te so ntena bench mpo onya bi bo na na me amhwe ombo bi omne Oscar ebo ye bribe obo 90 minutes ate so ye ade nse Ghana tournament kase sei na se nya obi otise ya nka be boaye ebi so da bi ene ye omko da na di ewo World Cup no enu nteni kwanse san hi omkra biem eno so do adwen chebe ba se aso yese ye nua Suleiman Tare ene Prince Watin de omoka Blasters eko AFCON 2019 ya ayekwakobo Egypt ya na se ye drop om ne mfa nkra na nkasa ye papa de omo aba na enkwa na eno so betumi e de adwen chira aba ye free hope ye ntinsi amanyo semu amanyo semsembe ena ekoso ye na enim se na nsen ya ena nsensem bi ekoso kumasia ejahehia ekoso ene ewuwu bi a ekoso dodo na free NDC akache eno ena Ghana ye bamboku no atonsa afre NDC omobanu dini a ye papa ofoso ampofo na ye frɛ ofoso ampofo no NDC fo gimunu yekum omse da bida eni kwan se bia na invite ye papa ne sanse ye papa ni mu hwe nyoma ekɔ papa ni mu hwe bia na susu se da bi nyoma ekɔ ye papa ofoso ampofo ehye chire eno na ye frɛ no a eno akɔfa nchino ahwe bebre ekɔ so ye papa esedun kete kasa eni simpinfo kasa ema eno akɔ no omo deputy vice neck no omo executive dinner penny no da no papa ya baba kasa se aso se Ghana wo bi a ye che na se obi a ye invite na toto na no a enye omo chairman onemum ye maame e friend maame tiwa ado dankwa maame tiwa ado dankwa na o se bi na invite sense ono ena na nsanyai ye na enum kidnapping sama ekoso Ghana hanum titiru ene western regiment cheta krade ye gicheche nkora ye hwomo ye hu omo maame ne betu dwa se nkora miensa omo yira ya o my Ghana ye di ho bobo edi na ye ko hu nkora nti ye nja kasa no na police aye adwumaden no na nkra isa wo fo so ahwe ni mu asesa mo so mo nkra ne de a mo me hu ye mma mo abona besi nde abata nya hu o mba enti this voice say maami obi tumi kan asem ma asem ne ye friend de a ene ye mfa maami tiwa ado dankwa emom dance ebe frɛ omo national chairman no enu echi ye papa John Dramani mama so abekasa anse wo kana no odin papa ate se nkeni kwan se penyin kasa sa enso o kan me na kosi se
omo national chairman na ya kire no eni nyina so ensemhunu na aban otisu edi esan se nsema ekoso de ekoso omo ndis from zun se omo national chairman no onim hu bi eno so betu no adwen kire aba ama ya bobo ho se aso nsema ekoso kumase efene jahye ekoso nipa wuwu ekoso ekuku nipa omo ndis amanyo osem ni mu no ye papa ofusampo osiechire bia na ade omo ye ade asabotage aban na osisu na se aban mbo no modin eba ne bambo semu ana enita sa den ekoso ana ebaji wadwenche ni ato ebo azakenkan de ama ye de no so tu nchen a afeso na nsen na NCA meche National Communication Authority for ede ba say omo operate radio stations omo nkuta current to me krata na say omo krata ewuo no omo mbara mma yi no ntisa omo betum no ye radio gold won kan eni radio XYZ won kan omo ye nhwe ha omo anko ema enu echi ai NCF akwako close sa radio no no down NCF go close omo down no ababa ye amanyosem NDC4 aye press conference led by Sami Jemfi say asosanyoma na MPP aban eye no ade a oye ede sabotage omo radio gold ne radio SYZ because omo ye radio station bi omo tie NDC4 echi no ntina aban asase de be ka omo anu atum na central for mo my Ghana omo ntumi nkansa se na be aban ye ade na anya central for be ye din no enti poti na ama omo akwakoto sa radio station mi no mo enna ne ya ye bra oponkroma e de abetu dwasa da bida nsem na NDC4 ayon press conference mo kan ntesa na mom mre bebre no ma radio stations na chance say omo fa renew omo licenses ana we ma yen hwe omo renew na de omo say omo radio gold ni radio SYZ because of say NDC radio stations nti mre NDC better so side be na no omo license omo ndi hu dwuma da ebesi nde enu nti papa ya me ati ase say radio gold no Baye bututa mu renew license na da na radio SYZ 2016 ba omu renew da enti na je se omu afane se omu aban na ba so nti so aban ba de renew kwan se wo renew o licenses na no na me bi se sa ni mo na ebeboa ma my Ghana akonkan na sense o man no ye de tax na de chiro man no na se wo radio no o ba be operate o man ni mu ajeske de twide egu botom na to o se utua ma aban na aban nya bi de boa o man kan kon untua na se no nti se NCF ababetum se na bebetua na se obeka se ye de ye amanyo se ma memeso a mehye baabi a meso mi didwa meso mi ntua meto ana na je se NDC4 hye ye nkran omo ankraje se otu oman mu a mentua eto ana eno na ebema wo so achewa adwo esan se enche bia Ghana eto agefo atisi krom ekosu stores bebre ame ni hu bi ekotwa bi de be che ma mo hweye enche bia Metro TV so ekokotu mu so mo de kadwetwidie ade a oman no ejeje sa eto no ne ade ebu oman na oman na konkan enti so ba be operate oman na se wo de edu eto na se wo si wuntua na so de be politics a menia obeche wa adwene ama ya hwe eno so de wadwe nche beba ye be bobo hu ama obi aire ahwebi na ne kra no kwanya mu entertainment mu ye ko entertainment mu nsembe na esi entertainment mu nsema esi entertainment mu na de ene ye de bremu ye be ma okama wo de wadwe nche efi wo so ade aba enche bia ye papa nam 1 meche na appear mensa na oda men's good ano papa yi na enim dwumedie kase a obedidi abo oman Ghana obi ebenyuma bebre efa Ghana for ede omo etoto ano emebinya bi ye nya sika edididi ye ede hwe abusua enche bia na koba se sana dwumedi anu odi as men's good no where Bank of Ghana kra amane tumi krata na tumi krata de man senka onfa o pretiki to ebi na ono extending man be ye banking na omankofo do musika be to se for sika bra ne fa nkoto good ne ekoton no Dubai a fa so ba so no ne no wache e ma no fa so na ye boom ebi kra che se eye 120% te ba san wa oni ye man Ghana dodo na botwi edomusika kochihye mu afa ko wie kira papa yi na ehwe no bebe ye hune na me kire politicians na me de tudwa omu ina domusika ko wure mu a eje se ne soso e me papa John Dramani mama mu ina na esiri nketia ne mpelifo bebre na allergy se omu domusika eden ko wure a men's gold mu e ma no na one e yo mu bukata
eno ena na one so kodi nsensem wo Dubai for se che ne se eja onedwumedi odi no kululu bi de ewom eno achi kra no Dubai for hwe ne nsem mu se ne nsem no enye yi ne yeja na one no they say Dubai aban abona one edna ba besi Ghana se na one ma metena Ghana kakra eno na one se no Dubai aban ede ne ice kan so as iska no se den se tumi kan wetumi atua eka ode Ghana na akwa mebebiri aka eno nti aban ne makwa na nka onsa nko na nko twe manso njiska ko ho no mo a nsa betumi aka danse otea na otwe manso eno aban ne se da ye nhwe ne nsemo ansa ema no nyuma obiebiye aban ne de nsa de tu bi so ema no nhwemu guso ekoso eno na nde ye nua obonwum ayefe no Stone Boy me ebi mfise na mo amba ye no osensan artist bebri ebi ne Shatawale ebi ne Stone Boy ebi ne Becca ebi ne Sinichafo me check Mentagafane Joyce Blessing just osensan comedy tie esensan obibini esensan Jackie Apia ne dodo na mentumbodin sebe ya mba be brand ambassadors amano esenso omo maji din omo ye stars nti so mko dia bebia na omo di men's go do ho dance e be mani padodo na do musika den ababe wurom endi sanko fo be di se dwumadi na sika ode mom den nya sika ketwa Shatawale nko sika odi e kan ko almost 60 billion ode ba ye sika edit sika yi mu a ana esika so eno na wenyi na echi osambo rules ni twemu sinitwafo so omamo $1 million which is almost the time 40 something billion say ja sini adwuma ekofom ti yemfa mpage sini mu anso ha osambo rules football mu me GF okomo $10 million ne nyina ya ade na papa ede bo my Ghana kan cause enwuma okreti e na Ghana for ma e na omunya akwan ye adwuma wo hono ena we ebaaye we nyina echi ena enwa Stone Boy akasa se papa ne efe na mo ne ne suade hu so ne dream ne so na oba se oba be boa o my Ghana adwuma amebunu enyan ye ama enwuma buru enya adwuma ye na e aban ne mpanimfo bi mesisu biem aban ne mpanimfo bi ena amboa ama ne na one ababaye okadefo entisi epo bi eblemu na miemblemu na onam yemblemu aban no nsem ya yenua Stone Boy kan yi ebinom ne ya je bi so etwa bo ne se da bi na nwa na bedi ewu na se wo ba be kasa kan se be to omo musika akokam no won akometo mu yem bi so da bi dia bra ne kan ye esan se bra no one na nwa na ye adwuma de onum se na papa nsitie ne ne so ade hu eni nti se papa no ba so be bi adwuma na nya ne bonus ne mum aban panimfo bi na ayesa nti on so okan odika wo so a wo hwe me wadwenche ne sen me boni na tofa no ye me no ayebe me boni na tofa no na ni na ne se ye papa kosi apia wonemu ne squad ade omoko Afcon 2019 no ye bra asamoja ne din ka ho asembe na okafa ho enu echi NCA National Communication Authority omo close down Radio Gold any Radio SYZ one kan esan say omo lanse se wu ama NDC for aye ho press conference twabo aban ne say aban ne mpese obemma sankofo na operate san so omo NDC radio enti na oye sa no asembe na menu a ohwe me wo so wo kan ye de no tu nchen so a ye papa ofuso ampofo a ye invite no wo security agents for invite na NDC for bi so say da bi enyoma air course me che wo ne eje hihia air course okumase no o hye kira NDC for say da bi enu nti omaye ho press conference ama papa John Dramani mama abeke kansema nsema no odin e de afa na kufu ado ho no san e na wo so a wo hwe me wo ka e na no kra no na mo wana wabedu Ghana ni sika akakoka Dubai a sika ne nsaka betumi etua e ka odi wo Ghana nenso aban so ma ne nko eno e na yenua Stone Boy a otonwuma na nwum de ono so e de ababa pese se na one esika sem ayabasa na se na one adwuma egu ama akakode ka e aban mu mpanimfo bi ene aban na oteso na akofa sai na aba odofo adwenche ne de befa ye WhatsApp line eye 0247162901 0247162901 and I say 0244451428 0244451428 afesu uko Facebook a ye page a yatudin say Angleban TV
Angelban TV sa page betumi de wadwenche afa so ye beje brenya kenkan ye next segment afa so video ya o hwe ya nkasa e wo Angelban TV e wo YouTube ya nkasa so betumi de wadwenche afa ho eno se beje brenya kenkan de ama yemboa yenhwe yen stretch dwumadi na nkonkan bo onye bi amane se dwumadi e fere nsem sisi no ya san hye ase gidigidi panti onhye na obi anya biye de enhwe dwumadi ona wo so mansanse ona wo bo amam dwumadi ba ye from Angelban Films Angelban Films dwumadi na omudi dwuma omudi ne se so you obi a opesa o de camera di dwuma me kire se utwa wedding utwa eyie utwa adoring ade bi de camera you fa beda Angelban Films mo twa kama e de ama afa so wabo nwum na opo am na twa music video kama de ama Angelban be twa ama we obi opesa utwa advert so eko TV so a Angelban be twa ama so for so opesa eko TV so na wiase na ate onka no Angelban betumi aboa na ne kra no opesa utwa sini so a fa beda Angelban Films so be boa ama da so abem dwumadi me am di ho cha me din e de Bent Robert from director 2 a unya mistake yankopon kan bibia no nso bibia na obibia ndwena adwene pa na adwene pa so aboa ama my Ghana akonkan me da wase